थैंक यू वेरी मच। মোবাইলটা খুলে রাখছিলাম একটা ইয়ার জন্য। কেমন আছেন? भाभी आपसे एक बात करनी है। देखो आपने जितनी भी वॉइस वीडियो छोड़ दी है ना, अब इसके बात नहीं करना। आपका लेवल और उसके लेवल में फ़र्क है। आप उसके लेवल पे उतर के नहीं आ सकती। आपके भाई ने जो आपको सिखाया है उस पे आप सोचो, तो अब आप ये बात कभी बोल ही नहीं सकोगे। आपके भाई ने कहा था ना कि जो लोग खराब है उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, उसकी तरह बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने कोई वॉइस वीडियो नहीं छोड़नी, उसने जो करना है उसको करने दे, না, जिसके साथ उठना है। ওকে আমি মাফ করে দিছি। হ্যাঁ, ওকে আমি মাফ করে দিছি। ওর বাপ মা যতবার আমাকে রিকোয়েস্ট করছে আমি ওরে মাফ করে দিছি, কিন্তু ভয়েস ভিডিওটা দেওয়ার হলো গিয়ে ও খুব মানে কয়েকটা মিউজিক ছাড়ে খুব বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে। হ্যাঁ, এই যে সিঁড়ির সামনে বৈশা, ইসের সামনে বৈশা, ওকে তো মাফ করে দিছি। তারপরে তার কথা থাকতে পারে না, ওকে তো মাফ করে দিছি। तो फिर आपने माफ कर दिया है, মাফ করে দিছি, কিন্তু তারপরে ও মনে করো ভিডিও ছাড়ে। হ্যাঁ, ভিডিও ছাড়ে। ওর হয়তো লজ্জা নাই, কিন্তু আমি কিন্তু লজ্জিত। হ্যাঁ, ওর কাহিনী দেখে আমি লজ্জিত। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो किसी की इज्जत नहीं না करेगा। না, ও যে নাকি আমি ভুলে গেছিলাম যে ফ্যামিলির মানে মান সম্মান চিন্তা করে না বা কিছু, ও কোনো কিছুই চিন্তা করে না। তুমি জানো ওর বোনের শ্বশুর বাড়ি নিয়ে ওর বোন কত লজ্জিত ওরে নিয়ে। कितनी शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है। फिर क्या है, वो तुम्हारा उसका मामा माने सब जानते हैं वो ऐसे है। ठीक है, तुम्हारा आपने मुझे एक बात बोली थी, आपने मुझे एक बात बोली थी कि जो खराब लोग होते हैं ना, अल्लाह उनको मेरे से दूर कर लेते हैं। तो अल्लाह ने दूर कर दिया, उसको आपसे दूर कर दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात खत्म। अब हम उसके बारे में कोई वॉइस नहीं भेजेंगे। হ্যাঁ, একটা মানুষের বুঝছো আচরণে বোঝা যায় কে কাকে কতটা মানে পছন্দ করে বা মায়া করে, তার আচরণেই বোঝা যায়। হ্যাঁ, কার মাথায় আমার আচরণেই তুই বুঝবি সব কিছু। আমার আচরণে, আমার স্বভাবে বুঝবি যে আমি কেমন। হ্যাঁ, আমি তোর মতো না। হ্যাঁ, আমি কেমন, আমি তোর মতো उसको না। पहले ख्याल करना चाहिए। তো সবাই খুব ভালো থাকবেন। আমি আর কোনো দিন কখনো, আমি অ্যাকচুয়ালি 6 বছরের মধ্যে এরকম চেতিনি। আমি আর কখনো কোনো দিন মানে যাই ইচ্ছা তাই হয়ে যাবে, কিন্তু আমি কোনো দিন ভয়েস দিব না। আর আপনারা যারা টিকটকে আমাকে সবাই এত লাভ করেন, এত পছন্দ করেন, সবার কাছে আমি মাপ চাইতেছি যে আর কখনো এরকম ভিডিও দিব না। ভালো থাকবেন সবাই।